Tibrasa ekor botong lalabi. Ang agino sapsup saka Tibrasa ekor bay. Tibrasa rongni ostito existent sep tribe without statehood demand sara. Ang bagina ang abo agini simbo opus kayo mana ang ang abo no tatagya. Illegal migrant ni kok samani. Abo dap to dap sung abo no sung kakuni phaikya. Abo ngai chengna klayo. Je window bolo pontuji Tripura berainya phayui sarasai lak moto wandiro refugee rok phaijak borokno oro borok tongkai Tripura sarok microscopic minority ngai aboni bagui window bolo ponto Delhi parliament thangi declare khaikya oroni refugee rokno dondokar aranyo Madhya Pradesh rohna hni kintu afro chini je diden mane CPI বা গণমুক্তি পরিষদ দশরথ বাবুনি নেতৃত্বে আবনো নারগিরি খায় মিছিল মিটিং খাই নারখা প্রায় আবো হে আবয়া বড় নাইনি কুইরা আবো 54 বা 55 আপতি দগর আবো হাইং আবো থং চিনি ইয়াকনো রোয়া বাইতানখা কেন্দ্র সরকার মুছে এতুতেই নারগির মারখা 4.5 লক্ষ refugee rong aw kaisa chini step wrong mane chini thungo hakoro phomani klaikya next eje 10 session ain klayui 1,35,000 voter list ni অংশনি রুমানি আবনো টিউজেস নি লিডারশক আবনো নারগি রেখা এবং মিছিল মিটিং সম্পন্ন করব লামাকার সুকা টেন সেশন বাই মালাইকা আবো হাইকাই চিনি বরং লামচায়া হিমুই जोंनो चिनि बरं जोंनो बुथारनानै लामा आबो जोंसो दायो बाक्सा गोथां दङ बाक्सा टिभिके आं बुंखालिया खारन थै थानाय दङ आबो ताइ माजरा बेना मुथुंया आबो जाया बाक्सा गोथां दङ अंख रायनो टिभिके एक्चुअली जोंथ' सावो बायथांनि हा हा किन्तु तिनि 75 बছर रमुई त्रिपुरा रायजोनि त्रिपुरा रायजोनो सासन खालामनायखाय फाटानि बर' ताबुक जरा एक्सेप्ट दशरथ देव बादे चिफ मिनिस्टार माने क्रै ताबुक जरा ओंखाय कन्टिनिउ बर' मांनां थांखिनाय हायखाय आं होनजांनाय अब कम्युनेल नि कक सावो नै किन्तु बर' मां थांमानाय इंडिया गभर्नमेंट की वाइसो वान गया दा ताव बीजेपी फानो वान टू मान ब्ले ताबो प्रदुति द फानो चिफ मिनिस्टार खालायनो जेमन लालदेंगानो खालायफ्रु जुराम थां लाल थांवालानो अंखुरै जुराम थांगानो आसुर माहाय आसुर मांखाम आसुरिया माने न अब निनि लिया निबो मांखा आंखाय बुइहना ब ताम दुर्बलंसा हाय आनि खांखाय दिनि तो पार्सेन्टेज जों गं थाका जिरुं थाका ताव जों विधानसभा तो 20 सीट नि बिसिम जों प्राय 13टा सीट जों 50 नि आप एबा 60 एबा 70 रो उंटं ताइ तो तला मांसे ओंखाय जों हिसाब फैनायखि जों बाथाय अबबा जोंबा सोंदारि दङ हायसे क्लासिबो त्रिपुरा सारकबा बसंकत दङ यंनानि हिंखायनो कायसाना लामा स्टेटहुड आबोनि बादे एडिसे आमथायनो स्टेटहुड 2 and 3 आर्टिकल 3 फाइट खायनानि आबो सारा यंना लामा करै अब बिनि पाइडेल जात्राव आ डिमान्ड तो दं बिनि ग्रेटर त्रिपुरा तो दं करिनाब्ले खोनाया वाइसमनो ग्रेटर त्रिपुरा बान त्रिपुरा लेन स्टेटहुड गायके जाब्रा मामसिंलाय जंसिबले जोंबा चिनि बर' कबक जागै बो फाया आंगा गिबो साका चिनरो गतै करै मिसुम खाया जेरा गतै दङ आरो मिसुम थारो आगिबो साका बार अबनो हायना हाय मा सापिरो ताव
chini radan logi keti tongo mission tharo binbo lam sam tongo ngeta IPF tibo sorkar tongo aro khalayo mane jeng keti tongchini se mission thari tongchu jeng asale sacrifice khayoi chini tibrasang muktiri klangane om mentality chini tibrasang ni leader ng bisingo krikha donogan bisingo krikha ni ang khatung asale busang ni chair kebo MDC nani nahari kebo MLA dang mano nahari arosi chini bororok u state food no nahari kebo fight khalaya fight khikang kai tini o jaga jeng sapai la kam siring sing tung maklaya public no kobok wi phaya kale nung tang phai ma tong sing mang ne bli public kobok khai phaya jemon jeng IPF ti khlai le pru puila pru to public rei ulose Telangana ni movement no nahari se public phai ble abani sikang phaya jeng apru sengai bazar sabha kun rokom khai mano haki khemia ei Telangana ni movement no nahari chini bororok phaiya ভাই আবো যখন নাকি কাঁচা কাহাঙ্কাইন মানে তামনি কামু তেলেঙ্গানানি মুভমেন্ট কাহাঙ্কাইন ত্রু IPF ti কাকা টিব্রালেন তুই কাকা লামা কসলাইকা দিল্লি থাঙ্কা 9 10 11 12 13 14 15 16 দিল্লি থাঙ্কা 17 কাই লামা কাসুকা চেংটাংকা কিন্তু আবো জাস্ট ভাইকাই buskango bidan sabha dokhol khainani ab mentality ti se abu movement ngu tibralen karna ni movement ya public to tibralen ni phabi kya kendo leader sung bising abo route map khaijak oro taw borok phaikai borok to phainai jeng sarkar phaimanai jese tolphano jeng mana hanai ke BJP nahaka BJP kothai sarkar phaikya 5 বছর মংসাবুয়া হাই লেভেল মনিটরিং কমিটি খাকামু কেরই ও 125 তম তাম রক আবো কেরই ফাইলিয়াবলে হাইনো লিডার কাছে তো মতাই চালাঙ্কা তা হাইনা হাই বিজেপি বাই সরকার গঠন খাইলাই সরকার MLA বাইনো সরকার বিচালাইকা পাবলিক ফাইটংলে কারণ যত যে জায়গা বংনি block chairman to ada ka to public borbain tongko phaikyo jengkhai toma ketak fru toma congress fru toma tau IPF ti wo tai mothawo jeng power ro mamungse sedal gedali tonglai nayo o power bising ti se tonglai ni salai ni omu simisi tini naharmu tai jeng thanango je ti prasarok microscopic minority ngui thangai media mo যখন ফুনুকজাগানো নাং দङ নাই দङ আবনো ওয়ান ফ্রি কেবো ওয়ান ফ্রি এডিসি হাপাংবাই বুগরা এলে 18 বুগরা ফানো দংদি মাইয়া এডিসি नि यागो हुम फिनान्स लैंड हुम गरै मुंसा गरै आं उसेगांगो कायसे जागा माने एसपी अफिस थांनायमोन Kumulung SP no control kaya karakai kumulung DIG no control kaya kumulung tabu kumulung sabu andaro SDM mon ukoni janya andar si awi tam khane nung maya ekusho phaikya isang khaikya kindu maya aba hain thangnai sabije phaibo hain thangnai langtal nang Kadeno istatut thanai fight khaline ajaga sara kuno lama kri ngeba Meghalaya siksil to mana istatut ngani nangyablasla siksil we ngkangkai Nagaland siksil we no ngkangkai Nagaland istatut thangla kamu Mizoram siksil we ngkangkai Mizoram tini istatut thangla kamu pila you siksil ni ulo UT nulo tau bro state food mangka kaisa mani sangkai joton mano nangaro rumano script ni kok da sanani
tam te kambono nini let raga bangani da tam bangna nang state makai jaga bagi police prosason niye ko jotto everything niya ko nini maharaja pan tari ko bobi nya ko tau boro tapai bobi nya ko ya maharaja no produt babu no tumung alada tam si chimni sa khlair khata ti bravo tai 40 জন মং বরক ni MLA जों बोसोर 20 ni आवबाय आउन बायनो अलका खाय देलका आमा हायके जों ताव अलका मांगनाय ता आर तैसे केव खरां दिसना सिक्रिया ततं जों तिसाबो तिन कक बुइखो खनायका पाब्लिक फाफायकल आं ताम जों ताम खायनोबा tam ka obama khainai जों पाब्लिक फायफानो सालताले बरक फायबिने आन नेतृत्व फानो बय नेतृत्व फाले फायने बिले स्टेट थाले साननांनाय गाहाम काय जोंनाय ताई जरा दंखौ ताई किसा जरा दं तेमन आं उसेगांगो कायसे सारमनो खामानि इजराइलक 1000 बছর फाटारो मागुरिखा आबुनि सिगां तो ओल्ड टेस्टामेन्ट तो गुरिखानो मिसर इजिप्ट बाय फारा बाय बर साधन खाय तंदाखा তাই আবুনি উলো বড় যিশুনো ক্রুসরমা ইয়াগুলো 1000 বছর ফাটার হাওয়া মাটকা 48 সালতে বড় ইসরায়েল হা স্বাধীন মান আবু কিসিসা তাওসে ফুয়ারলাই তমুচিনি হা কিসিসাইয়া गोबां न আবু মাকে जों যতন কাজে অব জরা নাসিং তংতা জরা ফায়া কোনি বাগিনো তাও জরা ও স্টেটহুড ডিমান্ড Kaime yang ko. Gaya IPF ti kamato abo power ni bagi kaka. Motha kaka power ni bagi. MLA rok. Tumung afro seng kaham kai play khai kang kai. Balancing o tong kamu. Motha simi ti kurita ri khang kai. Baki CPM bai BJP no oda gada bolai kamu. ঠিক जों হয়তো তামসো মঠা কন্ট্রোলটার মান খামু মঠানো ইয়াখাই সরকার গঠন যে খাই মাংলা খামু তোমা বিজেপি তোমা সিপিএম আপরকাই মঠা দরখাস্ত খোঁজি খাই जोंनो स्टेटहुड दिनि मान खामु किन्तु मठा नायनि बो स्टेटहुड थाइना बले बो वाइसा साइन रखाबले आं तिब्रानो डिवाइडेड खायनो नाया नै खायगे खायाता ताव तो तिब्रा तो निन लियाबले तिब्रा तो फाटान बरं यागसिबले Tibra cinya ko ya, Patan borong ya ko si Tibra. BJP au sorkat kok, tumong BJP ni sorkat, Modi, Amit Shah, reklai Cina no ni pakai hangkai, bini soino samon torui reklai manai. Bo abok hanya naik lak, tanggai, oro majority borok. आसामो खलायो हम बाबा मोस्टली थुरसा गंसे खलाय दंगा हाय नुकदा बुले नंबरो रिनाय मन क्वेश्चन बरजतनर सिटिजनशिप खायजाक आदार खायजाक नंबरो रिनाय बाबा बुसकांनि तामथिकामु पार्लियामेंटारि इलेक्शन नाहारै बा पश्चिमनि इलेक्शन नाहारै ता कक्साव अमित शाहनि बिनि बुफा माया Manat pajingkai nengkaisa obokai easy edisi do alada rajyo khai rena abo bela easy wansar do sofa sor khai rohna abo easy ya bo saibaro norok state ko nong no rohna khai norok protest khayo nok to indian oro phaikya thing no kenu je taw tongne to microscopic minority dangablai borumun to ostito rok khananglai Borno mutana bagi जों स्टेटहुड कुमार नायचा ngejan jang thakable ningbo ko 7000 বর্গ মাইল তৈ আলাদা রাজ্যनि চিফ মিনিস্টার শাসন ক্ষমতা তো নিয়াগো 66 দপ্তর নিয়াগো नों चालखा बबो जे समतनि चालक दंथ पडिचेरि बांगि तो गेदिबा सीता फुटा पडिचेरि चालक दंले इउटी खाइबानो केनो ओ BJP थे आबस गड बंनि इच्छा दा दं
जोंनो मोथांनानै आबोसो दाउ जों कुइसन खायनाङो आबोसो मालिया बुथ' हंखायनो पालाबारि बरक फादान बरक ए बिसि दुइटा पप्तिफोरावबो बरंनि मेजरिटि पयसनथ' बरं मेजरिटि नोंआरो उंगोसो खायमालियो आरो नों एप्लाइसो खायमालिया 90% नि क्षमतानो कारण भुटान बर गोबां पप्तिफोराबो आरो पप्तिफोरा जों भुटान बाङै तुमुं जों बोसोर 60% नंखेलाव बीजेपी सरकार तनग्र लरि खामता तिब्रा सानो बुट नांगौ हायके जों एमपि सिट दं मालिया जत्तनिखाय जोंनो सेस खायरेखा अ पलिसि एकदम पुरा सेस आबोखाय पलिसि मेक स्टेट हुड मांखाय एभ्रिथिं पसिबल आं सायाबो आव साजाना गैया चिन बरंखाय साइला करे आव बुइबो खुनाय फै आबन बाय गिदिजागै मानि सरकारबो स्टेट हुडनि डिसफेभार बीजेपी डिसफेभार ता तांनि गिदिजाक बरकसिबो नों गुखले सामा खनाय दिबा आगि इन इंग्लिशनि आमालो फाइट केपु व्हाट बेंगल थिंग्स टुडे इंडियन थिंक टुमरो दिनै वानसा वान सुंमानि खोनासो आदार इंडियन नङा सुं वान सुंनि सामानि गुखले बरखाय सांगति अ बररक जे बररक बाय जों मानजाखा जत्तनि बुटवा थाकसुकजाक बुटवा जों तिब्रासाराव जे बररक मानजाखा जों ताव पाइसुक थांखा जोंथ' स्टेट हुड नथिनो बेस्ट खायबो जानाय बरक बरक फाइकेसे जोंबो जानानै माने गोबां मानसि दरना बोले बरक करिखेथ' जोंनि बे हाइबान जों नाय स्टेट हुड नट इशु खाय जोंखौ बुसखांफि पावार नया